बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अमेरिका के दौरे पे हैं। आज उसकी मुलाकात है अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप से। ज़ाहिरी बात है जो मेन फोकस है इसी दौरे का वो अफ़गानिस्तान का मसला, अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज की बाइज़्ज़त इनख़ला, दहशतगर्दी का ख़ात्मा और वहाँ पे जो है एक स्टेबल हुकूमत का क़याम। इससे पहले बातें हुई है काफ़ी पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, और अफ़गान हुकूमत ने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो बड़ा मतलब कि जामे किस्म का इस दफ़ा उनके सियासतदानों की तरफ से भी। लेकिन जब से वज़ीर आज़म उधर है एक अजीब सा सिचुएशन है कि अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि या तो हज़म नहीं हो रहा है उनको कि वाई द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज़ देयर विद दैट मच रिस्पेक्ट वगैरह, या क्या वजूहात है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोबारा एक दूसरे के करीब होते आ रहे हैं। मैं एक दो बयानात की तरफ इशारा करूंगा जो कि इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा हार्ट बर्न जो हो रही है, जो उसे मैदे की जलन कहते हैं, वो अफ़गान हुकूमत को हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अफ़गान हुकूमत अगर वाकई अफ़गानिस्तान में एक पुरअमन अफ़गानिस्तान चाहते हैं तो वो इन जो कोशिशें शुरू हुई है, जिसकी मैं थोड़ी सी तफसील बताऊंगा, उसको सपोर्ट करते। और जो ममालिक इसमें किरदार अदा कर रहे थे, इर्रिस्पेक्टिव कौन है, मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, जो भी है, ईसाई है, उनको सपोर्ट, क्योंकि ये मसला जो है ये अफ़गान अवाम का और अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे का है। अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी साहब, उसके स्पोक्स पर्सन है सदीक सदीकी साहब, उसका बयान आया है एक ऐसे मौके पे कि पाकिस्तान सारी जो टॉक्स है तालिबान अफ़गान और अफ़गान तालिबान और अफ़गान के, उसको स्पेयर हेड कर रहा है, ये सब इसका बरमला एतराफ़ कर रहे हैं। उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है अभी तक अफ़गानिस्तान अमन के हवाले से कोई कदम अभी तक नहीं उठाया, सिर्फ बातें कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जो है अभी तक पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया है, और अभी भी मतलब उसका यही है कि अभी भी जो दहशतगर्द है या जो अफ़गान तालिबान है वो पाकिस्तान की सपोर्ट से वहाँ पे हमले कर रहे हैं। अभी ऐसे मौके पे प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से ये बयान आना, ये क्या इंडिकेट करता है? टू एम्बेरस द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन वाशिंगटन। इन्हीं के साथ अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है फवाद अमान साहब, उसकी तरफ से बयान आया है कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज के जो तर्जुमान है जनरल गफूर साहब, उसकी तरफ से जो बयान आई है कि जो फेंस लगा हुआ है इसकी वजह से काफ़ी पेशरफ्त हुई है, और जो टेररिस्ट है या जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है उसको कमज़ोर किया गया, उसको बहुत ज़्यादा उसमें रिडक्शन आई है, उसको रिजेक्ट किया है कि इस तरह नहीं है। और यही इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पे कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात है इसमें कमी जो है वो फिन से नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के अमली इक़दामात से और दिल से जो है इसको मानना और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म करना इससे होगी। अभी ऐसे मौके पे ये फिर जो कंदहार का वाक़या हुआ, उसके बाद एक ऑडियो रिलीज़ किया गया विदाउट एनी फॉरेंसिक उनकी जो करने के, कि ये जो है ना चमन से बंदा उसको जो है लीड कर रहा है, जो अटैक हुआ था जिसमें 11 के करीब पुलिस ऑफिशियल जो है वो शहीद हुए थे। अभी ये बयान आना एक ऐसे मौके पे, इसका मतलब ये है कि अफ़गान हुकूमत इज़ नॉट सीरियस एट ऑल कि ये मसला हल हो, क्योंकि जब ये मसला हल होगा तो ज़ाहिरी बात है फिर इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी, तो ये जो इधर उधर से जो जमघटा इकट्ठा किया गया है फिर इनकी फ्यूचर को शायद वो उनको ख़तरा हो। अभी हालांकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब गए हैं तो इसका मतलब है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, जो कि सारी टास्क को इन लोगों से ज़्यादा, मैंने सदीक से ज़्यादा ज़ल्मे खलीलज़ाद को पता है कि कौन मुल्क क्या किरदार अदा कर रहा है। फवाद अमान साहब से ज़्यादा ज़ल्मे खलील, क्योंकि वो 6-7 महीने से लगे हुए हैं तालिबान के साथ, अमेरिका अफ़गानिस्तान सब के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, उनको ज़्यादा अगर वो मुतमईन है। और ख़ुद अफ़गानिस्तान ने कई बार कहा, और फिर इसके सोने पे सुहागा ये अच्छी जो बात है कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका और अफ़गान टॉक्स के बाद जब बीजिंग में 6 मुल्क की जो मशावरती ग्रुप है अमेरिका, चाइना और रूस का, उसने कुल्ला जो उसका बयान आया
پاکستان کی تعریف کی کہ ابھی تک جو کردار پاکستان ادا کرے دیٹ از مارولس، دیٹ از ایگزامپلری، اور افغان امن جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور نیکسٹ جو پاکستان کوشش کر رہے ہیں وہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات ہیں تاکہ یہ امن کا عمل جو ہے یہ آخری اس میں چلے جائے۔ ایسے موقع پہ افغان حکومت، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم پبلک سپیکنگ نہیں کریں گے، لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی نہیں کریں گے، اگر کچھ مسئلہ بھی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل پہ وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ جو افغان حکومت نے یہ جو وائلیشن کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ نہیں چاہتا ہے کہ افغانستان کا پرامن انتقال اقتدار ہو، وہاں پہ ایک مضبوط حکومت ہو، وہاں پہ انسرجنسی ختم ہو، کیونکہ ان لوگوں کی لگ ایسا رہا ہے کہ دکانیں جو ہے نا چل رہی ہے، اور آسان بات ہے، سب سے ایزی بات کیا ہے، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا۔ ابھی دنیا یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے، امریکہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، چین ایکسیپٹ کر رہا ہے، روس ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور پاکستان وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ افغان حکومت کے ان سپوکس پرسنز کی طرف سے ان بیانات کا آنا جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو اچھے اشرف غنی صاحب کی طرف سے جو کوشش کی گئی ہے کہ تعلقات اچھے ہوں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ میں امبیرس ہو۔ لیکن میرے خیال میں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ سب سے زیادہ جس بندے کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہے، روس کا کیا کردار ہے، چین کا کیا کردار ہے، افغان گورنمنٹ کا کیا کردار ہے، سب سے زیادہ پتہ جو ہے وہ زلمے خلیل زاد کو ہے۔ اور اب وزیر اعظم کا دورہ جو بھی ہے اسی بیک ڈراپ میں ہے کہ زلمے خلیل زاد نے جو بیان دیا ہے وہ، اور جو بیان جو میڈیا ہاؤسز ہے وہ بھی امریکہ، وائس آف امریکہ is leading that campaign۔ تو ابھی یہ بھی embarrassing کہ یہ وائس آف امریکہ جو پشتو سروس یا دری سروس ہے، ان کے بھی مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر افغان مسئلہ حل ہو گیا تو پھر امریکہ کو پشتو سروس کی کیا ضرورت ہے، دری سروس کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ میڈیا ہاؤس اور افغانستان میں جو نو دولتیہ ایک ٹولہ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کو مزید جو ہے اس کو تو طوالت دے دے، اس کو لمبا کرے تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہے۔ لیکن انشاءاللہ جو دنیا جو کوشش کر رہی ہے، سپر پاور جو کوشش کر رہے ہیں، ریجنل کنٹریز جو کوشش کر رہے ہیں، اور افغان جو دعائیں کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا، اور ان جیسے لوگ جو ہے جو کہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے چند ٹکوں کے خاطر جو ہے افغان امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بالآخر جس طرح دہشت گردوں کو ناکامی ہوگی، ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔